السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة مخصصة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، وسنعالج من خلالها مجموعة من التمارين. سنقوم بتصحيح بعض التمارين. نبدأ بالتمرين الأول. On pose x est égal à la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 sur 4. Y est égal 9 sur 2 fois la racine carrée de 3. Z est égal à la racine carrée de 3 plus 3 sur 2 fois la racine carrée de 3. السؤال يقول montrer que x est égal à y est égal à z. x est égal à y est égal à z. Alors, قبل أن نعطي الحل لا بأس أن تقوموا بإيقاف الفيديو وتفكرون في هذا التمرين. الآن سنقوم بالتصحيح. solution. إذن السؤال هنا يقول montrer que x est égal à y est égal à z. ماذا سنفعل في اعتقادكم؟ هنا سنقوم بتبسيط كل من x و y و z. إذن أوليو باش يقولوا لي بسط x و y و z، هما قالوا لي montrer que x est égal à y est égal à z. هما في الحقيقة هنا غادي نقوم بعملية التبسيط ليس إلا. إذن غادي ناخدو x. x est égal la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 sur 4. هنا سنقوم بمراجعة واحد القاعدة مهمة أو واحد الخاصية très importante. تقول هذه الخاصية la racine carrée de a sur la racine carrée de b est égale la racine carrée de a sur b. Ou bien la racine carrée de a sur b est égale à la racine carrée de a sur la racine carrée de b. إذن انتبهوا هنا la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4, on peut l'écrire sous la forme la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4. Alors x est égal la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4. نشوفوا هاد la racine carrée de 4. واضح, il est clair que 4 c'est le carré de 2. Donc on peut l'écrire sous la forme la racine carrée de 2 au carré. وهذا غادي يعطيني 2. هاد لو كاري 2 كيمشي مع لا racine carrée كيبقى 2 حسب الخاصية اللي كتقول لنا la racine carrée de a au carré est égale à a avec a positif. a positif. دائما خص يكون a positif باش تكون هذه. مزيان, نعود الآن إلى التمرين. Donc est égal la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 4 كنا لقيناها 2. Alors هنا شنو غادي نديرو؟ غادي on va réduire au même dénominateur. On va réduire au même dénominateur. Donc est égal le dénominateur commun c'est 2. Ici في الحقيقة راه عندنا 1. راه عندنا هنايا 1. Donc je pose la question suivante. Donc j'ai multiplié 1 pour trouver 2. J'ai multiplié 1 par 2. Alors il faut multiplier le numérateur par 2 aussi. Donc 2 fois la racine carrée de 3. Le dénominateur 2 ne change pas. Ça veut dire j'ai multiplié 2 par 1. Alors je multiplie la racine carrée de 3 par 1. C'est la racine carrée de 3. 2 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3. بحال اللي عندي هنايا في التبسيط 2x plus x. Alors اشنو كتساوي لنا هذه؟ راه في الحقيقة كتساوي لنا x multiplié par 2 وهنا راه عندي 1 donc plus 1 qui est égal 3x. Donc نقدروا نكتبوها directement 2x plus x est égal à 3x. Alors إذا كانت عندي 2 fois la racine carrée de 3 par exemple plus la racine carrée de 3 اللي كيلعب le rôle نتاع x هو هاد la racine carrée de 3. Donc je peux multiplier par la racine carrée de 3 multiplié par 2 plus هنا واش عندي كاين 1 donc 1. Donc c'est écrit sur la forme 3 fois la racine carrée de 3. نقدر نكتبها directement 2 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 est égal à 3 fois la racine carrée de 3. Alors est égal 3 fois la racine carrée de 3
sur 2. هنا كنكونوا بسطنا هذا العدد x. غادي نمشيو le nombre y. Y est égal 9 sur 2 fois la racine carrée de 3. إذا كنلاحظوا la racine carrée راه كاين في لو دينوميناتور في المقام. شفنا في الحصة الماضية كيفاش كنتخلصوا من المقام من الجذر المربع في المقام. Donc comment enlever ou la supprimer la racine carrée du dénominateur. Donc اللي ما عرفش هذا غادي يولي يرجع للفيديو السابق. Donc on va multiplier le numérateur et le dénominateur par la racine carrée de 3. Donc 9 fois la racine carrée de 3 sur 2 fois la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3. Donc regardez, j'ai multiplié le numérateur par la racine carrée de 3 et كذلك le dénominateur par la racine carrée de 3. Donc, غتعطيني 9 fois la racine carrée de 3 sur 2 fois la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 3 au carré. Donc, qui est égal 9 fois la racine carrée de 3 sur 2 fois la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Donc, qui est égal 9 fois la racine carrée de 3 sur 6. Maintenant, on peut simplifier le nombre. Donc, on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 3. 9 par 3, ça donne 3 fois la racine carrée de 3 sur 6. غادي نقسمو على 3 غادي يعطيني 2. Donc, on a trouvé le même résultat. Regardez, x est égal 3 fois la racine carrée de 3 sur 2 et y est aussi est égal 3 fois la racine carrée de 3 sur 2. قلنا d'abord z, on va simplifier le nombre z. Alors, z est égal la racine carrée de 3 plus 3 sur 2 fois la racine carrée de 3. Alors, تماما كما فعلنا بالنسبه ل y غادي نقوموا بنفس العمل بالنسبه ل z. دونك غادي نحاولوا نتخلصوا من هاد لا راسين كاري دو 3 اللي في المقام. دونك غادي نضربوا البسط في لا راسين كاري دو 3 et on va multiplier aussi le dénominateur par la racine carrée de 3. Donc est égal la racine carrée de 3 plus 3. Regardez, غادي نضربوها في la racine carrée de 3 وحتى المقام 2 fois la racine carrée de 3 حتى هو غادي نضربوه في la racine carrée de 3. Alors, est égal la racine carrée de 3 plus 3 fois la racine carrée de 3 sur 2 fois la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3 s'écrit sous la forme 2 fois la racine carrée de 3 au carré. هاد لو كاري راه غير في الحقيقة غير ديال la racine carrée de 3. Ok? مزيان. Donc, est égal la racine carrée de 3 plus 3 fois la racine carrée de 3 sur 2 multiplié par la racine carrée de 3 au carré, c'est 3. Et là, je peux simplifier par 3. نختزلوا بهاد le 3 وهاد le 3. واش غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3 sur 2. وهنا on va réduire au même dénominateur. غادي نحاولوا نوحدوا المقام. المقام الموحد بطبيعة الحال هو 2. Le dénominateur commun c'est 2. هنا دائما راه عندي في المقام راه عندي في الحقيقة 1. دائما السؤال اللي غادي نطرحوه. Donc quel j'ai multiplié le dénominateur 1. J'ai multiplié 1 par 2. Alors il faut montrer. Il faut multiplier la racine carrée de 3 par 2. Donc, ça donne 2 fois la racine carrée de 3. Plus, 2 ne change pas. Ça veut dire que j'ai multiplié 2 par 1. Donc, la racine carrée de 3 est 1. Donc, on prend la racine carrée de 3. Alors maintenant, 2 fois la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 3. On va factoriser par la racine carrée de 3. غادي يبقى لنا 3 fois la racine carrée de 3 sur 2. لأن أنا عندي 2 وهنا عندي راه 1 plus.
غادي نفاكتوريزيو لا راسين كاري دو 3 تبقى لنا 2 زائد 1 تبقى لنا 3 فوا لا راسين كاري 3 هذا زد. دونك لاحظوا معي وجدنا نفس النتيجة x est égal 3 fois la racine carrée de 3 sur 2, y est égal 3 fois la racine carrée de 3 sur 2 et la même chose pour z. Z est égal 3 fois la racine carrée de 3 sur 2. Donc on déduit alors x est égal y est égal z. نواصل التمرين الثاني. Exercice simplifié. A est égal moins 5 fois la racine carrée de 16 sur 3 plus la racine carrée de moins 3 tout au carré moins 1 sur la racine carrée de 25. قبل إنجاز هذا التمرين لا بأس أن نراجع واحد الخاصية مهمة. كنا شفنا بأن la racine carrée de A au carré est égale la racine carrée de A tout au carré qui est égal à A. Soit هذا le carré يكون لداخل, soit à l'intérieur de la racine carrée, soit de situer à l'extérieur. ولكن هذا بشرط إلا عدنا للخاصية غادي نلقاو بأن A est un nombre positif. هاد ماشي دائما صحيحة هذه l'écriture n'est pas juste دائما. donc خص يكون A est un nombre positif. لاحظوا معي إذا كان A négatif. Regardez, la racine carrée de moins 5 par exemple, إذا خدينا A négatif. هاد l'écriture est juste. هذه كتعطينا la racine carrée de 25. La racine carrée de moins 5 tout au carré est égale la racine carrée de 25. C'est une puissance positive. Moins 5, le tout au carré, c'est une puissance positive. Car la base négative et l'exposant est un nombre pair. Il a qu'un exposant pair 2, 4, 6, 8, etc. غادي تكون هاد la puissance positive. غادي تكون 25. دونك هنا ما كاين حتى شي مشكل. حنا كنا شفنا من قبل بأنه ما بداخل لا راسين كاري دائما خصو يكون بوزيتيف. دونك هنا ما عندي حتى شي مشكل. ولكن لاحظوا الكتابة التالية. moins 5 tout au carré هذه n'existe pas. ماشي صحيحة. علاش؟ لأنه regardez à l'intérieur de la racine carrée عندنا واحد le nombre négatif وهذا ليس صحيحا. إذا الكتابة التالية تبقى دائما صحيحة إذا كان A موجبا. أما إذا كان A نيجاتيف فهذه الكتابة لا أساس لها من الصحة. تبقى فقط هذه اللي صحيحة. La racine carrée de A au carré est égale à A. إذا انتبه إلى هذه المسألة. نعود إلى التمرين. فمثلا هنا هاد لا راسين كاري 2 ما نقدروش نكتبو على الاكستيريور. ما نقدرش نديرو الفوق. إلا درتو الفوق غادي يولي ما بداخل هاد لا راسين كاري غادي يبقى عندنا غير موان 3. ولكن à l'intérieur de la racine carrée خصو يكون بوزيتيف. حنا عندنا نيجاتيف موان 3 ما يمكنش. غادي يقول لي سائل بانه راه عندي حتى هنا نيجاتيف. لا هنا عندي موان 3 لو تو او كاري. واخا هاد لو سين موان بصح هاد لا بيسونس كامله راها بوزيتيف ماشي مشكل. اوكي اذا نتمنى ان هذا الامر يكون واضح. الو غادي نحاولوا نجاوبوا على التمرين ديالنا. سوليسيون alors غادي ناخذوا A est égal moins 5 ناخذوا l'expression من جديد fois la racine carrée de 16 sur 3 plus la racine carrée de moins 3 au carré, le tout au carré, moins 1 sur la racine carrée de 25. لاحظوا معي بأن la racine carrée de 16 راه معروف وخصنا نكونوا عارفينه. la racine carrée de 16 c'est 4. هاد لو طابلو واحد لو طابلو كنا تكلمنا عليه خصنا نكونوا عارفينه. la racine carrée de 16 est égale à 4. la racine carrée de 25 à quoi est égale? est égale 5. la racine carrée de 25 est égale 5. هذا الامر لا داعي باش نبقاو دائما نشرحوه. اذا est égale moins 5 fois la racine carrée de 16 c'est 4 sur 3 plus هاد la racine carrée de moins 9 au carré. attention ما غاديش نكتبو هكذا. لاحظوا la racine carrée de moins 3 le tout au carré ما غاديش نقولو est égal moins 3.
إلا كتبنا هكذا معناه وجدنا لا غاسين كاري دان نومبر ريال لقيناه نيجاتيف، ولكن حنا قلنا لا غاسين كاري دان نومبر ريال توجور بوزيتيف. إلا تكلمنا على لا غاسين كاري دو أ avec A est un nombre positif، alors غادي يكون دائما هاد لا غاسين كاري، دائما لا غاسين كاري نتاع هاد أ خصو يكون بوزيتيف، ما يمكنش نلقاوه نيجاتيف. لاحظوا حنا إلا كتبنا هكذا غادي يكون عندنا نيجاتيف، دونك هاد لو كاري ما كيحيدش هاد لا غاسين كاري. اتونسيون، دونك اشنو غادي نديرو؟ غادي نحاولوا هاد لا بويسونس نكتبوها بشكل اخر. دونك لا غاسين كاري دو موان 3 او كاري سي 3 au carré. سي 3. هنا بلا داعي لاستعمال الاقواس في الحقيقه، هنا زرت درت الاقواس، نقدروا ما نديروش الاقواس ماشي مشكل. موان 1 سور لا غاسين كاري دو 25. اذا الاشاره الناقص راحت. لماذا؟ لان ليكسبوزون دو بوزيتيف بير. اذا كانت بير دونك هاد لا بويسونس غتكون بوزيتيف، اذا كانت بوزيتيف يمكن الاستغناء عن الاشاره ناقص. دونك غترجع موان 5 فوا 4 سي موان 20، موان 20 سور 3 بلوس. دابا نقدروا نستعملوا هاد لا بروبريتي اللي تكلمنا عليها قبيلات. لا غاسين كاري دو ا او كاري est égal à a. La racine carrée de a au carré est égale à a. Alors, la racine carrée de 3 au carré est égale à 3. Moins 1 sur la racine carrée de 25, c'est 5. Alors, on a واضح, il faut réduire au même dénominateur. Et le dénominateur, c'est 1. On peut écrire 1 ici. Donc, le dénominateur commun, c'est 15. 15 est un multiple de 3, est un multiple de 1, est un multiple de 5. Donc, le dénominateur commun, c'est 15. 15. Alors, دائما كنطرحوا السؤال التالي: في أي عدد ضربت هذا المقام 3؟ Donc, quel nombre j'ai multiplié 3 pour trouver 15? J'ai multiplié 3 par 5. Donc, il faut multiplier aussi moins 20 par 5. c'est moins 100. Plus, فاش ضربت واحد باش عطاني 15. J'ai multiplié 1 par 15. Donc, il faut multiplier 3 par 15. 3 fois 15 est égal à 45. Donc, quel nombre j'ai multiplié 5 pour trouver 15؟ واضح أنني ضربت 5 في 3. وجب علي أن أضرب كذلك البسط في 3. 1 في 3 يساوي 3. 1 fois 3 est égal à 3. Alors, الآن واحد التبسيط بسيط. moins 100 moins 3. أنا نفضل دائما نجمع الأعداد السالبة فيما بينها. moins 3 moins 3 moins 100 c'est moins 103 plus 45. Alors, moins 3 plus 45 à quoi est égal? 5, 0. Je pense 58. Oui, 58. Moins 103 plus 45. ما نساوش هاد القاعدة الله يرضي عليكم. La somme de deux nombres de signes contraires. أشنو غادي نديرو؟ On va garder le signe du nombre le plus éloigné à 0. Quel est le nombre le plus éloigné de 0? C'est moins 103. هذا اللي بعيد على الصفر. Donc نحتفظوا بلو سين ديالو. Et on fait la différence entre les deux distances. غادي ناخدو la distance ديال هاد العدد عن الصفر اللي هي 103 moins la distance 45. Je pense est égal moins 58 sur 15. وهكذا كنكونوا جاوبنا على التمرين ديالنا. لنرى الآن التمرين الثالث. Enlever la racine carrée du dénominateur. حاول أن ترفع الجذر المربع من المقام، بمعنى قم بإزالة الجذر المربع من المقام، ما خصوش يبقى هاد لا racine carrée في المقام. Donc, la solution, on a la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3 à quoi est égal? Donc, pour enlever la racine carrée, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par quoi? Par le conjugué du dénominateur. كنا شفنا واحد التمرين سابق، ممكن أن نعود إلى هذا التمرين. Quel est le conjugué de la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3?
le conjugué de la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3. غادي نضربو في المرافق ديال هاد العدد le conjugué ديال هاد العدد il suffit de changer les signes tous les plus. alors غادي نضربو البسط والمقام في هاد le conjugué donc est égal la racine carrée de 3 multiplié par le conjugué تاع le dénominateur c'est la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3. alors madame ضربنا هاد البسط البسط ضربنا في la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 donc il faut multiplier aussi le dénominateur la racine carrée de 5 moins la racine carrée de 3 on va le multiplier par son conjugué la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3. علاش كنضربوا البسط والمقام في لو كونجيغي تاع هاد لو دينوميناتور باش نحصلوا على واحد ليدونتيتي ريماركابل كتكون عندي هنا ا موان بي خصني نضرب هنا في ا بلس بي باش تولي عندي اون ايدونتيتي ريماركابل وهنا غادي نراجعوا شويه هاد ليدونتيتي ريماركابل نيميرو 3 هو في الحقيقه لي ايدونتيتي ريماركابل كاين في الدرس ديال النشر والتعميل مي انا سبقت بهذا الدرس لي راسين كاري غنتعاملوا مع هذه المتطابقات وكاننا رايناها ثم سنعود اليها ان شاء الله في درس النشر والتعميل لو ديفلوبمون et la factorisation. bon a moins la racine moins b multiplié par a plus b c'est une identité remarquable numéro 3 qui dit a au carré moins b au carré. Donc, a moins b multiplié par a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Alors, est égal. La racine carrée de 3 multiplié par la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 sur. Donc, on a l'identité remarquable 3, c'est la racine carrée de 5 au carré moins la racine carrée de 3 au carré. Donc, est égal. La racine carrée de 3 multiplié par la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 5 au carré. C'est 5. La racine carrée de 3 au carré, c'est 3. هكذا كتلاحظوا بأنه قمنا بإزالة الجذر المربع من المقام باستعمال هذه المتطابقة الهامة الثالثة l'identité remarquable numéro 3 لأنه من رفعنا لو كاري مشى هاد لا راسين كاري نفس الشيء هنا. alors est égal la racine carrée de 3 multiplié par la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 sur quoi? Sur 2. 5 moins 3 c'est 2. نقدر نخلي العمل هكذا ونقدر نزيد نكمل ان شئت ان اواصل. غادي نديفلوبي واخا في الحقيقه حنا مازال ما شفناش لو ديفلوبمون ولكن نطبقوا القواعد اللي شفناها في السنه الماضيه. لا راسين كاري دو 3 فوا لا راسين كاري دو 5 غادي نطبقوا هاد الخاصيه. La racine carrée de A fois la racine carrée de B est égale la racine carrée de A fois B. هاد الخاصية اللي غادي نستعملوها. OK. Alors على بركة الله. La racine carrée de 3 fois la racine carrée de 5 c'est la racine carrée de 15 plus la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3 c'est la racine carrée de 3 au carré sur 2. Finalement غادي نوجدوا la racine carrée de 15 plus la racine carrée de 3 au carré c'est 3 sur 2. وهكذا كنكونوا جاوبنا على التمرين ديالنا. نكتفي بهذا القدر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.